এই जो श्लोकटी आम 2 दिन धरी आलोचना करुचे आज तार अंतिम दिन ए श्लोकटी के पुणी आउ थे पाठ कर नवा आम चेईकि रहिबा कि शोईकि रहिबा ए श्लोकटी ए मंत्रटीर तात्पर्य या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानां या निशां तस्यां संयमी जागर्ति यस्यां भूतानि जाग्रति पश्यतः मुने सा निशा। सकल भूत मानक निमंते जहाँ रात्रि सेथिरे संयमी व्यक्ति जाग्रत रहंती जोथिरे भूतगण जाग्रत रहंती तत्व जानुथिबा तत्व दर्शन करुथिबा मुनि मानक पाई ताहा रात्रि सदृश। सूर्यंकर गति ताकू अयन बोली कहू। सूर्यंकर गति अयन एवं उत्तरायण दक्षिणायन बोली सूर्यंकर गति अछि। आमर गणित ज्योतिष रे गोटे सायन पद्धति गोटे निरयन पद्धति अछि। सायन पद्धति स्वीकार करि नउछि जे 22 तारीख। निरयन पद्धति मकर संक्रांति। उत्तरायण मकर संक्रांति अर्थात सूर्यंकर उत्तर दिग को धीरे धीरे गति बढ़िब। स्वामी श्री जुक्तेश्वर जी एवं विज्ञान से कहते डिसेम्बर 22 तारीख ठू दिन बड़ हो जाउची। आम पिलादिन आम भावुलु डिसेम्बर 25 को बड़ दिन बोली कहूलु। बड़ दिन छुट्टी पिलादिने भावुलु जीशुंकर जन्मदिन गोटे बड़ दिन भल दिन से आम बड़ दिन कहूँ। किंतु से समय दिन बढ़ी बढ़ी आसूची दिन बड़ होउची से कथा आम जान नथिलु। वर्तमान आमे जो माने उत्तर गोलार्धरे अछु आम मानक पाई सूर्यंकर उत्तर दिग को धीरे धीरे अधिक रु अधिक आसीबे। आसिले आमर दिन बढ़िब। मार्च मास 22 तारीख स्वामी श्री जुक्तेश्वर जी मत विज्ञान मध्य आउ परंपरागत एप्रिल 14 तारीख समदिवस महाविषुव संक्रांति। जून मास 22 तारीख जुलाई मास 13-14 सबुठारु बड़ दिन उत्तर गोलार्धरे। ये देहर 2टी दिग अच्छी गोटे हूँ उत्तर दिग गोटे हूँ दक्षिण दिग। देहर उत्तर दिग हूँ कौटा मानचित्र उपर दिग उपरे देहर उत्तर दिग हूँ एठी। दक्षिण दिग है कौटी एठी। उत्तर दिगरे सूर्य रहिले सूर्यंकर प्रकाश रहिबो। उत्तरायण सूर्यंकर गति समय रे देह त्याग कले कुआडे आमर पारंपरिक विश्वास जे ऊर्ध्व गति हुए। किंतु तार जौगिक तत्व कई बुझिले नाही। जौगिक तत्व होउची चेतना को ऊर्ध्वमुखी करी शरीरर ऊर्ध्व भागरे निम्न भागरे नुह निज चेतना को केंद्रीभूत करी देह त्याग कले जीवर ऊर्ध्व गति हुए। ताहा होची उत्तरायण। दक्षिण दिगरे किए रहंती? दक्षिण दिगर अधिपति होचंती प्रति दिगर अधिपति अछंती। आमर केतोटी दिग अछि?
ଚାରି ନୁହଁ, ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ କହେ ଚାରି ଦିଗ, ଆମର କେତୋଟି ଦିଗ? 10 ଦିଗ। 10 ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଅଗ୍ନିକୋଣ, ନୈಋତ କୋଣ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଏମିତି 4 କୋଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧ, 10 ଦିଗ। ପ୍ରତି ଦିଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିକ୍ପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦିକ୍ପାଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜାଣିଛ? ଯମ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦିକ୍ପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେହର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି କେଉଁ ପଟେ? ନା ଏଇପଟେ। ଏଇପଟର ଦିକ୍ପାଳ ହେଲେ ଯମ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏ ଦେହ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ, ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ। ଏଇ ଦେହ ରୂପକ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିପତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଅଧିପତି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ମଳଦ୍ୱାରର ଅଧିପତି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଲେ ଯମ। ଆମ ଦେହର ମଳଦ୍ୱାରର ଅଧିପତି ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଲେ ଯମ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯଦି ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ନିମ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 3ଟି ଚକ୍ର ବୋଲି ଧରିବା। ଏ 3ଟି ଚକ୍ର, ଏଠି ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ହେଉଛି କାମ ବାସନା, ଏଠି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା। ଏ 3 ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମନ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯିବ, ଆମେ ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଚୋରି, ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ରଖିବା ଧନ ଚୋରି, ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଚୋରି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ। ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦଜୀ କହିଲେ ସାଧକ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଯିଏ ସାଧକ ସେ କଥାଟିଏ କମ୍ କହିବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବକ 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 ହେଉଥିବ। ସାଧକ ଅଳ୍ପ ଖାଇବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପୁଳାଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରେ। ଯିଏ ସାଧକ ଟିକେ ସଂଯତ ହେଇକି ରହେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ପରମହଂସୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେତିକି ଥର ସହବାସ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗଣିଦେବ। ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଶୋଇବା ଘର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର, ଜମିଦାରିଆ ଘର, ବଡ଼ ଘର। ସେଠି ହେଉଛି 2ଟା ଖଟ, ସେପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖଟ, ଏପଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖଟ। ଗୋଟିଏ ଖଟ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଖଟ ନୁହଁ। ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 11। କେତେ ଜଣ ପିଲା? 11। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣି କହିଦେବି କେତେ ଥର ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମିଶିକି ରହିଛୁ। ଏକଥା ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭୋଗ ପଛରେ ଏତେ ଧାଉଁଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯଦି ଅଧୋମୁଖୀ ହେବ, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ତଳେ କିଏ? ସେ ଯମ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଯମ। ଗତକାଲି ଯମର 2ଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିছে। ଯମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଆଁଳା। ଯମ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲେ ଯମ ରାଜା, ଧର୍ମରାଜ। ଯମ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲେ 5ଟି ଗୁଣ, ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିছে। ଯମ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଆଁଳା। ହେଲା, ଜାଆଁଳା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯମ ହେଲା।
ଯମ କାହାଙ୍କ ପୁଅ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ। ଯମଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ଯାଆଁଳା ପିଲା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଯମ, ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଜମି ବା ଯମୁନା। ଜମି ବା ଯମୁନା। ଯମୁନା ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। ଯମୁନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସଂଯତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯମୁନା, ଯମ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯମୁନା ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ସଂଯତ ଅବସ୍ଥା। ଯମୁନା ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଯମୁନାରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବହୁଥିଲା। ଉଜାଣି ବହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଦିଗରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନା ଅଧୋମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସାଧକର ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଯମୁନାରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବହିବ, ଓଲଟା ଦିଗରେ ବହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସାଧକର ଜୀବନ ସ୍ରୋତ, ଚେତନାର ସ୍ରୋତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଉତ୍ତରାଭିମୁଖିନୀ। ଯଦି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖିନୀ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂଯମ ହେଇଯିବ। ଯମ ଶବ୍ଦରୁ ସଂଯମ। ଯମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମକୁ ଯମ ବୋଲି କହିଲେ। ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଯମ। ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା, ଯିବା ଆସିବା, ଛାଡ଼ୁଛୁ ନଉଛୁ, ଛାଡ଼ୁଛୁ ନଉଛୁ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେଖିବା ହେଉଛି ଯମ, ସଂଯମ। ସାଧକ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ନା ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଯଦି ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଯଦି ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ୱାସେ ନହି ବିଶ୍ୱାସ କଦାରୁଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ହେବ, ତେଣୁ ସାଧକ ଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ନୁହଁ, ଏ ଯେ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ୱାସ। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଏ ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଚେତନା ଯିଏ ରଖୁଛି ସେ ହେଲା ସାଧକ। ତାହେଲେ ଯମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ଶ୍ୱାସକୁ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଯୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଯମ। ଗତକାଲି ଇଙ୍ଗିତରେ ଖାଲି କହିଦେଇଥିଲୁ ଯମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂଯମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଯମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ହେଲା ସଂଯମ ଅବସ୍ଥା। ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୟ ଏକତ୍ର ସଂଯମ। ଏ ତିନୋଟିକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା ହେଉଛି ସଂଯମ। ଏ ତିନୋଟି କ'ଣ? ତିନୋଟିକି ଏକାଠି କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ସୂତ୍ର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି। ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି ତାକୁ ଏକାଠି ଯେ କରିଦେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସଂଯମୀ। ଏକାଠି କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ସଂଯମ। କହିବେ ଧାରଣା କ'ଣ, ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଆଉ ସମାଧି କ'ଣ? ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ କେମିତି? ସାଧନା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମୁଖୀ, ବହିମୁଖୀ ନୁହେଁ, ଗ୍ରନ୍ଥମୁଖୀ ନୁହେଁ। ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କେମିତି ଶିଖିବୁ? ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ କି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖି ଧ୍ୟାନ ଆସନ କର, ଯୋଗ କର। ସାଧନା ପ୍ରକୃତରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଆଉ ତ ଟେଲିଭିଜନ କାମ କରିବନି।
क्रियायोग साधना एक साधना जो थे कान बंद कर साधना कर कान बंद करदेव कान बंद करदेव आखि बंद कान बंद पाटी बंद नाक बंद नाक बंद हाँ नाक बंद करा पड़ो कौशल अच्छी जदि आकु सब बंद कर तो टेलीविजन देखले चलनी साधना करुचु अनेक समय लोक पचारती कौन गुरुंकर आवश्यकता अच्छी गुरु गुरु बोली कहले भावे नहीं काटू तो शिखी मो गुरुदेव कहले बापा जदि भल कामटे हो कि खराब कामटे हो काठू आपण शिखी खराब कम भी गोटे गुरु किए अच्छे खराब काम किए शिखे देचे भल काम किए शिखे देचे भल कम भी गुरु अच्छा रोषई आपड़ शिखी काठू देखिक शिखी किए कही एमती रांधे तेणु प्रत्येक कला कौशल शिखबार जड़े किए गुरु अच्छा तो साधना काठू शिखा पड़ो सन्देह हेले पचार पड़ो कौन है एठी ये जो तीनोटी धारणा ध्यान एवं समाधि तार तत्व विषय भितर को जाऊना साधारण व्यवहारिक जगतर अर्थ कहूँ कौन सी व्यक्ति वस्तु स्थान किंबा घटना विषय रे किछि शुणी नबा किछि देखी नबा ता द्वारा आम भितर गोटे धारणा सृष्टि हो जाए लौकिक अर्थ आपण तांको जानचंती हाँ तो जानची किसी धारणा अच्छी तांको विषय रे आपण गीता विषय कि जानचंती ना मोर टे धारणा अच्छी अर्थात मु देखी ग्रंथ बेले बेले टे खेलई टे धारणा अच्छी धारणा अर्थ होची सामान्य ज्ञान धारणा शब्द अर्थ होची सामान्य ज्ञान को टिके टिके काम रे लगई दबा होची ध्यान जो सामान्य काम जानीचु ताको टिके टिके काम रे लगई दबा होची ध्यान अर्थ रोषई जानीचु ना हाँ मोर से विषय टे धारणा अच्छी खाली धारणा थिले हम नहीं केबे रोषई करिच कि हाँ करची टिके टिके आस आज रोषई करवा जो रोषई करने को गलु आम मन अन्य कौटी न रहू मनटी आमर केवल रोषई उपर ही रहू रोषई पाई जहाँ सब जेकोसी काम जदि पनीपरिया आम जो सब धोचु कि ताकू छुरी धरिकी जदि अन्य मनस्क हो पनीपरिया बदल रे विदेशी लोक मैंने जो आसती आम पनीकी देखती मु जानी भारतर ओडिशा बंगला छड़ा अन्य राज्य मानक पनीकी अच्छी कि ना विदेशी लोक जो पनीकी देखती सी बड़ आश्चर्य हो जाती ये पनीक उपर बस दी हाथ में केमती टक 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 कर काट दौरान पनीकी दुई हाथ काम कर गोटे हाथ तेणु जेकोसी विषय आमर साधारण ज्ञान को प्रयोगात्मक दिगरे टिके काम लगई दबा होची ध्यान एवं टिके टिके प्रयोग करू करू आम भितर जो दक्षता आम भितर जो कौशलर अनुभूति ये अनुभूति होची समाधि दैनंदिन जीवन रे आमे जेते काम करुचु ये तीनोटी एकाठी होकर अछंती धारणा ध्यान एवं समाधि विद्यालय विषय धारणा अच्छी पिलाटीर जीवाकू हेले बहीपत्र बेगपत्र धरिकी जीवाकू हम से धारणा मध्य अच्छी निजे विद्यालय को जाऊँगी बहीपत्र धरुची बसुची शुणुची टिके ध्यान तापर निजे टिके अभ्यास करनेला समाधि समाधि अर्थात ज्ञान रे स्थिति ये तीन को एकाठी रखा होची संयम अवस्था ये तो तीन आम गुरुदेवंकर किशोर अवस्थार गुरुदेव तांका ना होची श्रीमद विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय आपण मैंने किए जानी कि नहीं ओडिया भाषा खंडी ग्रंथ तांकर प्रकाशित होईची ग्रंथटीर नाम होची ऋतंभरा हुए तो ये मिलुथिबो से ग्रंथटी को पढ़ंतु जड़े गृहस्थ लोक सी मध्य 11टी छुआ 11टी पिला पक्का संसारी बोली कहवा किंतु आत्मज्ञान आत्मद्रष्टा दिव्य द्रष्टा महापुरुष
सी कहते जो सी बसती खाली कही जाती केतबेले आखि बंद केतबेले आखि खोला तांको कहूथिबा बाणी को लोक मान लिखि नियंती लेखुथिबा लोकंक भितरे रवींद्रनाथ ठाकुरंकर निज झियारी सरला देवी चौधुराणी सी अन्यतमा 3-4 जन लिखि पकाउथिबे कने सेतेबेले जहाँ पाटरू बाहर जाउची सी बेले बेले कहउचंती संस्कृत रे आकु उपनिषद सहित मिलई नब जदि उपनिषदर कौन मंत्र सांगे मिशु ना मन रख से उपनिषद लुप्त हो जाइछि मोर जहाँ बाहर ग्रंथ संकलित है वेदवाणी सी कहते गोटे जगार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जेकोसी काम करुछि उदाहरण स्वरूप एठी बसीच एठी मु बसीची एठी आपण श्रोतार अभिनय करुचंती अभिनय एइथिपाई करुछु सत सत श्रोता कि नुह एठी आमे वक्तार अभिनय करुछु कि आपण जेकोसी लौकिक साधारण कर्म रे प्रति कर्म रे जोगर जो 8टी अंग जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सबु काम एकाथरे हो जाउछि से कहउचंती अति लौकिक भाषा रे आपण पाइखाना जाइछंती जदि पाइखाना जाउछंती पाइखाना पई किछि जम अछि किछि नियम अछि कब जम नियम कौन ना पाइखाना जीवाक हेले आपणकर पोशाक केमती हवा दरकार आपण को जगह को जीवे जम नियम तार सिटी अच्छी तापाई पाइखाना रे आसन मध्य अलगा पाइखाना को भले आसन रे बसिब धन्य से पाइखाना कल्पना जे करिछि ए पाश्चात्य पाइखाना आजिकल सिना आम ओजन बढ़ीगला आंठुरे दरज अंटारे दरज एपटे भारतीय पाइखाना बसिले उठा को असुविधा किंतु भारतीय पाइखाना बसवा ये हूँ एक जोग साधना भल आसन उदाहरण स्वरूप चेका आसन पकई प्रसाद पाइब तले बसी ये संपूर्ण स्वास्थ्यप्रद चौकी उपरे बसी प्रसाद पाइबा ये स्वास्थ्यप्रद नुह चेका आसन पकई पाठ पढ़िब ये हूँ स्मरण शक्ति बढ़िब चौकी उपरे बसी गोड़ हलुथिब हाथ हलुथिब मुह एपट सेपट होती पाठशाठ हेनी तेणु आसन पाइखाना रे पाइखाना प्राणायाम अच्छी आपण शुणिले पचारे कौन सतरे पाइखाना प्राणायाम गोटे अच्छी आपण लक्ष्य करना यदि लक्ष्य करेंगे देखिए पाइखाना प्राणायाम कौन श्वास कुंभक करू पाइखाना गला बेले कुंभक कलु मलत्याग हम लक्ष्य करेंगे तब प्रत्याहार सेतेबेले मन अन्य कुआडे नहीं धारणा ध्यान समाधि जेकोसी काम कर प्रति क्षेत्र में एठी संयम अवस्था कहते महर्षि से कहते तीनोटी की एकाठी करदेव संक्षेप क्रियायोग विषय कहीदे क्रियायोग तीनोटी साधना अच्छी महर्षि पतंजलिंकर योगसूत्र एक अपूर्व ग्रंथ महर्षि पतंजलिंकर योगसूत्र यदि पढ़िबे योगसूत्र रे जेते गोटी सूत्र अच्छी चारि पादरे विभक्त जेते गोटी सूत्र अच्छी से सूत्र रे जोग शब्द मात्र अल्प कई थर प्रयोग करे जोग शब्द बेसी नहीं कौन सी जोग ना लिखा है आजिकल सब नुआ नुआ जोग सब बाहर कर दो महर्षि पतंजलि केवल गोटे जोगर ना कान खोली शुणी नियंतु जोग दर्शनर आचार्य होचंती महर्षि पतंजलि वेदांत दर्शनर आचार्य होचंती महर्षि व्यासदेव तो जोग दर्शन आचार्य होचंती महर्षि पतंजलि आ जोग सूत्र भाष्य लिखिछंती व्यासदेव व्यास भाष्य तेणु जोगसूत्र भगवत गीता पुराणा व्यासदेव भाष्य लिखिछंती सेठी से गोटे जोगर ना नहीं से जोग ना हूँ क्रियायोग क्रियायोगर
ସାଧକ ବା ସେଇ ପଥର ପଥିକ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୋଗର ନାଁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୋଗ। କ୍ରିୟାଯୋଗର ପରିଭାଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସାଧନ ପାଦର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ତପଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟାଯୋଗ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ତପଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଧରି ମୁଁ ସଂଯମ, ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ସଂଯମ ବୋଲି କହୁଛି। ସଂଯମ ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟାଯୋଗ ହିଁ ସଂଯମ। ତପଃ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଇଏ ହେଉଛି ସଂଯମ। ତପ ହେଉଛି ଧାରଣା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ହେଉଛି ସମାଧି। ପୁଣି କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତପ ହେଉଛି ଧାରଣା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ହେଉଛି ସମାଧି। ତପ ହେଉଛି ଧାରଣା କେମିତି? ଜୀବନକୁ ଯଦି ତପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁରେ ଟିକେ ନ ତାପିବ, ତପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁରେ ଗରମ କରିବ, ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରାଣାୟାମ ରୂପକ ଇନ୍ଧନ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦେହକୁ ଯଦି ଟିକେ ସୁନାକୁ ଯେମିତି ଆଉଟନ୍ତି, ସେମିତି ଦେହକୁ, ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଟିକେ ଆଉଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରାମରେ ଖାଇବୁ, ଚିକଣ ଚାକଣ ଖାଇବୁ, ଆମର ଏପଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ଦିନ ଯାକ ସଂସାର କାମ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସୁଥିଲେ। କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମୟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଜୀବନ ସଂଯତମୟ ହେବ। ତପ ହେଉଛି ଧାରଣା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସମାଧି। ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଆପଣ କେବେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯୋଗସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଗସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇନି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ସେତିକି ଥର କୁହାହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ନିୟମ ଭିତରେ କୁହାହେଲା, ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି ନିୟମାଃ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କ୍ରିୟାଯୋଗର ପରିଭାଷାରେ କୁହାହେଲା, ତପ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟାଯୋଗ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ କୁହାହେଲା ସମାଧି କେମିତି ହେବ? ସମାଧି ସିଦ୍ଧେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାତ୍ ବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଆମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଅଛି ନା, କେତୋଟି ଦର୍ଶନ? ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ। ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା, ଇଏ ହେଉଛି 6। ଏ 6 ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରମ। ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ହେଉଛି ପୂଜାପାଠ, ଜୈମିନୀ, ଲୌକିକ ଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି କଥା କହିଲେ, ଯୋଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସାରେ ପଡ଼ିଲା ଉପାସନା, ପୂଜାପାଠ, ଆଉ ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ପଡ଼ିଲା ଅଦ୍ୱୈତ ଉପଲବ୍ଧି। ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ କୁହାହେଲା, ଯୋଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଏ ତିନୋଟିକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା ହେଉଛି ସଂଯମ। ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନା କରୁଛି, କ୍ରିୟାଯୋଗ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ। ଏଠି ଏଇ ସୂତ୍ରରେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସଂଯମୀ ଆଉ ମୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଂଯମୀ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।
जे क्रियायोग साधना नित्य साधना करे से संयमी, जी धारणा ध्यान समाधि को एकाठी कर रखे से संयमी, जी जम पांचटी जम को भल भाव पालन करे निज चेतना को ऊर्ध्वमुखी करे से होची संयमी।